पाराचिनार इस वक्त गजा का सूरत हाल है। वहाँ पे ब्लैकआउट है, मीडिया भी कटा हुआ है। एक बात यहाँ पे हालात बताने से पहले आपको बता दूं, पाराचिनार दो हिस्सों में तकसीम है, लोअर कुरम और अपर कुरम। जिस इलाके में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और गढ़ है, वहाँ पे नेट भी चल रहा है, पूरा कम्युनिकेशन भी बहाल है। और अपर कुरम का जो, बल्कि पूरे पाराचिनार कुरम का जो कैपिटल है पाराचिनार, वहाँ पे ना मीडिया काम करता है और सारे जितनी भी नेटवर्क है उनको बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे पाकिस्तानी गजा का सूरत हाल है इस टाइम पे। ये सूरत हाल कैसे बनी और क्यों बनी, इसके वजूहात क्या है और इसके पस पर्दा महरिकात क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियरली कुछ चीजें बता दूं। आपसे गुजारिश होगी कि आप उसको फिर सेंसर ना कर दें, हम भी दायरे से नहीं निकलेंगे, लेकिन आप मेहरबानी करके उसको फिर नशर कर दें। पाराचिनार के मौजूदा हालात कैसे बने, हम पहले भी आपकी खिदमत में एक दफा हाजिर हुए थे। जो हमारे असातिज़ा का 4 मई को कत्ल हुआ था, हम आपके पास इसी हाल में आए थे, आपको सूरत हाल बताई थी। ये उन्हीं वाकयात का तसलसल है। 4 मई असातिज़ा का कत्ल होता है FC वहां पे उसकी चेक पोस्ट से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर। असातिज़ा वहां पे बेदर्दी से कत्ल हो जाते हैं, उनको ज़ब्ह किया जाता है। FC कोई रिएक्शन शो नहीं करती, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां कोई रिएक्शन शो नहीं करती। तो उसके बाद ये वाकयात बढ़ते हैं, मौजूदा हालात तक पहुंचते हुए दरमियान में वहां पे एक दहशतगर्द ग्रुप का सरपरस्त, आप लोगों को पता है कि कुछ ग्रुपों में पाकिस्तान में पाबंदी है। मेरे ख्याल में अगर आप लोगों के लिए वो ना हो तो मैं नाम ले लेता हूँ, लश्करी जंगी का वहां पे जो कमांडर है ईद नजर नामी दहशतगर्द शख्स, ये गुज़श्ता 6 महीनों से वहां पे लगा हुआ है, जमीन साजी कर रहा था, फितवाबाजी कर रहा था वहां पे, और कत्ल के फितवे दे रहे थे कि वहां पे इस इलाके पे आ जाए, आप लोग हमलावर हो, यहाँ भी हकीकी जिहाद है। अभी परसों की बात है जब, बल्कि 1 हफ्ता पहले जिस तरह की टारगेट किलिंग हुई, पेशावर में हमारे एक मुसाफिर को शहीद किया गया। कतर से 5 साल बाद आया था अपने घर जाने के लिए, टारगेट किया गया उसको। उससे पहले पाराचिनार में भी एक वाकया होता है। फिर उसके बाद पाराचिनार कनवाई जाती है FC की निगरानी में। कनवाई FC की निगरानी में जब चारखेल के मुकाम पे पहुंचती है तो उस कनवाई पर ईद नजर के दहशतगर्द और उसके साथ TTP वाले, लश्कर जंगी वाले और दाइश वाले वहां पे इस वक्त सारे जमा है, जितने भी दहशतगर्द है वहां पे जमा है। उनके दहशतगर्द उस कनवाई पे हमला करते हैं, जिसमें कई अफराद शहीद हो जाते हैं और खवातीन और बच्चे जो है ना वो जख्मी हो जाते हैं। और सितम बलाए सितम ये है कि पाराचिनार का रास्ता ऊपर बंद है, उनको वापस टल लाया जाता है। शहदा की डेड बॉडीज पूरी 24 घंटे वहां पे टल किले में पड़ी होती है। सवाल ये पैदा होता है कि FC की निगरानी में जो कनवाई जा रही है, लोगों पे जब फायरिंग होती है तो FC की जिम्मेदारी है कि उस कनवाई की हिफाजत करे, और अगर कोई दहशतगर्दी की वाकयात हो तो उनकी रोकथाम करे, उनको जवाब दे। FC वालों पे तो ना कोई फायर हुई है, ना उनका कोई बंदा जख्मी हुआ है, ना इन लोगों ने रिटालिएट किया है। ये स्टेट की मजरिमाना गफलत है और इसका हम जवाब मांगते हैं। हमारे वहां पे मरकजी सतह पे भी सवाल उठाया गया, जिरगी में भी, कि हमें अमन जुर्मों से पहले आप हमें ये जवाब दें, आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की? आपकी मौजूदगी में कैसे हमारे अफराद कत्ल हो गए? पहले आपके 100 मीटर चेक पोस्ट के पास हमारे असातिज़ा को ज़ब्ह किया जाता है, आप हरकत में नहीं आते। अब आपकी निगरानी में जाने वाले काफिले पे हमला होता है, अफराद को शहीद किया जाता है और जख्मी किया जाता है, आप हरकत में नहीं आते। हमारे टैक्सों पे पलने वाले, आखिर आपका वहां पे फंक्शन क्या है? अगर आप हमें हिफाजत नहीं दे सकते तो आप वहां पे कर क्या रहे हैं? इस दौरान में पेशावर में, कोहाट में, मुख्तलिफ इलाकों में ईद नजर नामी शख्स तमाम दहशतगर्दों को जमा करके जिहाद के फितवे देता है और कहता है कि जिन लोगों को फलस्तीन जाने का शौक है तो वो लोग आ जाए, पाराचिनार में हकीकी जिहाद है, आप लोग अपना शौक यहाँ पूरा करें, फलस्तीन जाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। हज़ारों मिना शम्स है, पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारे जो वहाँ पे मुदाफिन हरम के नाम से शाम में ज़ैनबियून का एक यूनिट था, वहाँ पे चूंकि हमारे तबरुकात है, हमारे लिए मुकद्दसात है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का और बीबी सकीना का वहाँ पे मज़ार है। जब दाइश ने वहाँ पे धमकियां दी कि हम इनको मस्मार करेंगे तो हमारे जवान वहाँ पे मौजूद थे, ज़ैनबियून के नाम से लड़ रहे थे। अभी यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमें ज़ैनबियून लड़ रहा है हमसे, हम सब ज़ैनबियून है, मैं ज़ैनबियून हूँ, मेरे साथ बैठा ये ज़ैनबियून है, ये है मेरा बेटा ज़ैनबियून है, मेरा
سارا خاندان زینبیون ہے. جب مقدسات پہ بات آئے گی ہم نکلیں گے. اگر کوئی خانہ کعبہ کی طرف آنکھ اٹھائے گا آپ سب بھی زینبیون ہیں. ہمارے کعبۃ اللہ ہے, ہم وہاں پہ اس کے لیے رخ کر کے عبادت کرتے ہیں. جب مدینہ منورہ پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم سب زینبیون ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں. اگر ہم اپنے مقدسات کے لیے ان کی حفاظت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پرہ چنار میں زینبیون لڑ رہے ہیں. پرہ چنار چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں ہے. اس طرف پورا جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ طالبان اور داعش ہے. نیٹو کا اسلحہ وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. وہ میزائل جو عوام کے پاس نہیں ہے ہمارے علاقوں پہ فائر ہو رہے ہیں. اور پرسوں رات کو جو مارٹر گولے ہمارے ملٹری ادارے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے علاقے پہ فائر ہو گئے ہیں. اور کئی سوال چھوڑ گئے ہیں پیچھے کہ یہ کہاں سے آئے, ہم سے کون لڑ رہا ہے, یہ فائر ہمارے علاقوں پہ کون کر رہا ہے. یہ سوالات ہے, جواب طلب ہے. ہم اس کی جواب اس فورم پہ بھی مانگتے ہیں اور اگر نہیں ہوا ہم انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اٹھائیں گے. آپ سب صحافی حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ اس وقت پرہ چنار غزۂ پاکستان ہے. پہلی بھی 2007 سے لے کر 2010 تک وہاں پہ جو صورتحال بنی ہوئی تھی وہ بھی غزہ کا صورتحال تھا. لوگ افغانستان کا راستہ استعمال کرتے تھے. ابھی تو چونکہ افغانستان کا راستہ بھی بند ہوا ہے, وہاں بھی طالبان کی حکومت ہے. چونکہ سارے جتنی بھی دہشت گرد ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور اس وقت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. میں یہاں پہ ایک اور بات دہراؤں گا. وہ شخص کو پیغام دیتا ہوں, آپ نے لوگوں کو بولا تھا نا کہ آ جاؤ پرہ چنار میں جہاد کے لیے. میں آپ کے ساتھ آپ کے پورے دہشت گردوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آ جاؤ پرہ چنار, ہم آپ کو سبق سکھائیں گے. اگر جنگ ہے تو پھر جنگ صحیح. میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے دعوت دیتا ہوں, عید نظر آ جاؤ, تم خود قیادت کرو, مرد ہو میدان میں آ جاؤ. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زینبیون کیا ہے اور پرہ چنار کے توری بنگش اقوام کیا ہے. ہمارا بچہ بچہ زینبیون ہے. ہم اپنے وطن کے دفاع کے لیے, پاک سرزمین کی دفاع کے لیے, آپ کا یہ جنگ, یہ مسلط کردہ جنگ, یہ سرزمین پاکستان کے خلاف ہے. آپ پاکستان میں فرقہ واریت اور پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہو. کیا تمہارے علاقے میں پاک فوج پہ خودکش حملے نہیں ہوئے؟ کیا پچھلے ہفتے تم نے ملیشیا چیک پوسٹوں پہ حملے نہیں کیے؟ کس منہ سے بات کرتے ہو کہ ہم یہاں پہ ملک دشمنوں سے لڑ رہے ہیں؟ ملک دشمن آخر آپ ہی ہو اور آپ کے ساتھ جیسے ملک سیف اللہ تھا اور بہت سارے گن گپار جن کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں جو اس قابل بھی نہیں ہے. تم لوگوں نے پورا علاقے سے کل بھی رات کو ان لوگوں نے اعلان کیا ہے اور لشکر ابھی سپری میں اور بغن میں جمع ہے جو سارے ہیوی ویپن سے مسئلہ ہے اور وہ پرہ چنار پہ حملے کرنے کے لیے آ رہے ہیں مختلف جگہوں سے. آپ نے جتنی بھی لشکری جمع کیا اور بھی جمع کر لو, انشاءاللہ منہ کے کھاؤ گے. پرہ چنار سرزمینی پاکستان کا حصہ ہے, وہاں پہ پاکستانی شیر رہتے ہیں. میں پاک فوج سے بھی اپیل کرتا ہوں, اس کے کمانڈنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ایف سی والے ہیں اور اس کا جو کمانڈنٹ تیمور صاحب ہے, اس کو بولے کہ آپ کرنل عمر کا کردار ادا نہ کرے. ہمارا گلہ ہے کہ اگر پہلے کرنل عمر کو سزا دی ہوتی تو یہ کرنل تیمور اس طرح نہ کرتا. بذات خود یہ شخص ملوث ہے. دہشت گردوں کے موشوں سے عوام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ہم جواب مانگیں گے.